welcome to my vlog and welcome to my YouTube channel. Hi, good morning. Welcome to my vlog. Mama Mary will transfer to San Jose Street. Okay. Gara kami ma-out kami sa house ni Mama Munin. Ano kami kay Mama Mary. Bye-bye, miss. Bye-bye. Good. Okay, bye-bye, miss. Gala kami. Thank you. Bye-bye. Sa residence ni Miss Kumuda. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Gara kami. Gara kami. Always kami nag-ano. Ay, inawatan mo pa, ma'am. Gara si Mama Mary sa house ni Kumuda. Again pa, nagbakal din. Si Maymay. Oh, ay kanaan ko naman ako, hindi ko. Away. Maglalala ni ka siguro yung natuloy na si. Kapitan natin mo ge? Why? Sumaan. Uy, nalipat ako naman kang ngaran mo sis. Si Badet. Badet kali. Ang mahal. Girl. May mga suki pa ko sa ilong. Magabotra na pagkataan na rin ka na ba? Kinabton mo rin order mo. Banana chips. Wow, another blessing naman gi. Aso-aso. Aso-aso. Another blessing. Another blessing nagabata pag mo kran. Si Ma'am ba? Because this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. Blessings. Oo. Mga kabataan, mga youth ka to, tapos naka-indra sa like mga taga-haniway. Kumuda. Mulo. Pero ang bukan ni kato. Catholic, iti iniban yung mga sex. More na nasa kanta-kanta, kang kambalambal, amin man, mawili ka na ta. Akagwa, sumbalik ka duman. And like sa iba niya, magwa ka, hindi. May mga may mga natin, o ay, sumbalik ka, tiwag kang, kung gwa ka, sige, fine. Ready, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hi, thank you. Thank you, Miss Kumuda. Good morning, early bird kita kagiya. Bago tanan abot. Bago ulit niyo, good morning. Oy, nagpanaw ko dayo giyay ko. Ngo karon ko abutan ako tos balay di ko kalin. Gusto ko ida kanoto. Kay nata si Ma'am din. Mga kuan na mga 15 minutos pa lang. Good morning, Ma'am. Bawong ko, nato ba ko. Ready si Ma'am din. Balik. Uy, hindi ko ka kasi kasunod sa uma. Sa wow? Good. Basta nangambal ka ko hindi ko pa umaguro. Good. Sa tamuan. Good. Kamura to karon na. Happy trip. Ay, good morning to kay Mama Mary. Ready kita kapaya ma-trip kita sa ano. Diyan ka itamuan. Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Nagatipan kay nagahimo sang ila obligasyon sa kaayuhan sang ila mga kabataan kag sa kabataan man nga wala nagapatuhoy sa pagigugma sang ilang ginikanan. Padayon nga nauhaw sang grasya sang Dios para sa nagatinuha sa pagpangabuhi kabay pa nga maintindihan nila ang kahulugan
pagkain mo doon, kabay pa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Father most amiable, Pray for us. Father most admirable, Pray for us. Father of good counsel, Pray for us. Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most venerable, Pray for us. Kami na mapauli, padulong sa balay, kami tanan gatanis, kaysa imo nga magmulang, bendisyon niyang ka, iloni mo mga anak, bendisyon niyang ka, iloni mo mga anak. Son of the Holy Spirit, Amen. Salamat din salamat sa pagdala kay Virgin Mary, kay Fatima. God, thank you din sa pag-visit again. Ay. Thank you, Mama Mary. We miss you. See you. Miss ko siya, ikaw hindi yung sunod ko pa rin. Si brother, ano, Magno, no? Lipat ako nimo. Good morning. Ay, Okay, ay, may tumulong. 1, 2, 3. French mo yung taga-date, ma'am? goodbye, miss. Pasakay, badet kita na. Nag-o-otok na yung si Manaya. Ay, haran mo na, lipat ko. Puring. Kapuring nga bihar, no? Puring nga, buhos. Bihar ta na ang umagat ko. Agama, ana, agi mag-isa, sis. Mrs. Ano ta na siya? Miglio. Miglio. Ay, sis Monet Amiglio. May friend ako sa Mila. Sis Monet Amiglio. Di ba yun na eh? Sis, Para kita na to. gyara kami sis. Ay, masugat kami kay Mama Mary. After Rosary. Saturday. May mga latecomers. No? Is pamila? Is pamila din? Ate, why mas pamila kaligi? May mga late na nagarabot to. Oh, din pinang kali. Ayun, good. Tara, bordo. Pamila, kanina ipukaw ko to. Ipapugtaw. Ano pamila? Magoro kami. Oy, thank you, good miss. Thank you, good. Bye-bye. Thank you, Gid. Mag-go out na kami. Ma Mary. Bye-bye. Bye. Hi, goodbye sa Tagbalay. Diyan ka lang, Tan. Ay, bulir ako. Bye-bye. Very emotional, kid. Bye-bye. See you. Kami, Noy. Ay, thank you. Bye-bye na everyone. See you. Mary, see you. Ang ko ka sa river, ano to may dala si Ma'am? Oh, thank you kay Mama. May saging pa balon.